Okay. In this video, we'll be dealing with trigonometric functions. Ha? Okay, so trigo atong kanon karon ipandil na mga terms. Now, I have here a table of derivatives. But atong klase gani kansa siya integral calculus ba? So, mag-edit-edit sa tadri ginagmay. Okay? Ang gusto mo ndari kaya kung ano siyang butngan dinig integral. Integral po na ko siya diri pikas. Unsa may tabuan ni saya ha? Integration of derivative dayon that will cancel out, mawala din na siya kana operation. Now kani siya diri, this is constant, so maggawas na ko na siya. So kung siya rearrange diri, I will have kana ba integral butang ni tag dx din diri. Para malimpyo siya, ako na lang siya divide by a diri para mana. Plus c. Ba? Oh. Why not akuha din siyang ikuan be? Ibuhat ka na ko ni siya sa all the rest. Ba? Tagay sa daw oras. Okay. So, nakoy ikuan din dili na siya table of derivatives dapat, ba? This should be table of integrals. Integrals, okay? Now, same rin siya process adto saya. Ako gi-apply ng kwan din integration sign sa duha. Ang derivative nag-cancel out sa integration kay inverse man na sa process. Itong na multiply diri na kwan din a, kung siyang i-transfer din dito. Did with everything else din diri, ay lagi but nga pa nag plus c dayon. Of course integration naman. So ako na siyang gi-repeat din sa uban ng mga functions niya. Kanya ako makuha din ng mga kwan diri. Expressions. Okay? So this is kung kwan din this is just a small table of integrals diri. Ito ang goal, as much as possible, atong ma-subject ang tanan nato kwan diri, integrand sa forms na atong makita sa mga tables na atong mahimo. Okay? Kaya para mas dali ang atong kwan din process of pag-integrate. Let's try daw kuno a few sample problems. Dani. Okay. So, let's choose the first problem sa daw kuno kaning sec, ba? Start with the easiest siguro. I don't think this is actually easy po. Easy looking lang siguro, di ba? But anyway, muna siya nga atong kuan ni atong goal, ba? Naikuan din sa ka-common kayo na kuan. I think when you search ani sa kuan Google, amo gawas din dito kay ln sectan, ba? Na kuan expression. So let's try to find out unsa man siya na nikama pag nana, ba? I would like to introduce a dummy na kuan na unsa na function. Okay. Let's say sec x tangent x, ba? Ang derivative ni sec x gani kay sectan man to siya, ba? Sectan. Kanya ang derivative ni tan dayon kay unsa to siya? Sec squared. So either way, or rather you can say din dara na kani siya sectan, nya kani din siya kay sec times sec dayon, ba? Tumakuha na siya derivative din let's say sec x man ni siya. Ako na siya derivative. That would be unsa? Sec x tangent x plus sec x squared, ba? Kung siyang kanya derivative. So, ako na siya i-expand gamay. Gusto ko makakita ka ng form ani siya na kuan medyo convenient. Okay?
Although it does not look like it, pero gusto nung expand, okay? This is actually a very kanang useful na pamagi para makakuan ka, maka-analyze. You try to stretch things out and you try to see patterns dayon yun sa siya, ba? So sec x. Na ako'y makita diri. What if na isa ka term diri na common kayo sa tanan terms, which is kani si sec x. I would like to factor out sec x dayon diri and say unsa sec x sa tangent x plus sec x ba? Sige na. Ako lang kani siya ibaylo ba? Kanyog kani. Ibaylo na ako. So, I could say din diri na. This is actually sec x plus tangent x. Yeah, ako lang po din siya ilabay din dito speakers dayon. So, rather ako din siyang himuon din yung dari na lang ako ibutang, okay? du is equal to sec x times sec x plus tangent x times dx. Okay? Well, kita ninyo? Allow me to make room sa gamay diri kay murag kwan ra kayo. But anyway, nakita ninyo yung flow diri. Ana ni siya. Nakoy na murag kabuo na pattern diri guys. Tay sec x ug kuan kana siya ba? Ato lang siyang butngingon na kay para medyo familiar kay sa tanawon dayon. Ako ni siyang i-bring down. Ako din siya butang din diri sec x. Nakoy gusto isingit ana sa iya be dx. Nakoy i-multiply sa iya tapos ako siya divide ayon ba? Wa gibot dawtan, di ba? Wa gibot dawtan basta ingon na kon style. Ako siya multiply, pero ako siya divide ayon. So, wa ko gibuhat dawtan. Nangita lang ko og palusot. Dapat nga na mo. Mayo mo mangitag palusot sa ano siya. So, ako na siya rearrange din diri ang terms. And I will find dun sa sec x times sec x plus tangent x times unsa man siya diri dx. Over sec x plus tangent x, di ba? Oy, fights din kayo, di ba? Because all of this kani siya diri, that is equal to unsa? Du. All of this kani siya diri, that is equal to kana, di ba? So, we have du over u. What is the integral of du over u? That should be equal to ln u plus c. U is equal to kana. So therefore, this should be equal to unsa? Ln sec x plus tangent x plus c. The goal here is to make the best palusot as possible. Okay? Gets? Kani siyang absolute value sign. It means na dapat ang kaning argument din ni sulod mo result siya positive dana na value. Okay? This cannot exist. This function cannot exist sa negative na value. Why? Once yung negative ni siya diri ang sulod na to diri, ang atong sulod, ang argument din sa ln na function, mag-math error na siya. Okay? That is negative infinity. So, 0 gay dapat is negative infinity. So, therefore, negative numbers lesser than 0 naman na siya, dili na siya, math error na magawas niyo calcu. Okay? Let's move on to the next problem. Okay. So, let's try daw ko ni si tangent kani. Okay.
integral of tangent cube x dx. Okay? So, natin yung nanin na condensed expression. Now, style na ko ni saya, I'm not very good with memorizing. So, sine squared x plus cos squared x is equal to 1. I'm not good with memorizing, but I like to make palusots. Okay? So, you should learn how to make palusot too. So, kini siya din eh. Ana. This is equal to secant squared x. Kini siya cancels out 1. Kini siya this is unsa tangent squared x. So, plus 1 is equal to so natingon na nila yun. Now, ako ni siyang kanon diri, expand na ko sa gamay. So, tangent squared x times tangent x. Okay? So, natingon na nila yun diri. By the way, ako ni siyang dula-dulaon gamay. Pag minus 1 ko diri, excuse natin kung nana. This should be equal to unsa. Plus 1 times tangent x dx ba? So, I'll multiply this dua. Ali kaning siya. Distribute na ako. So, that is plus ako siyang gi-separate doon nakabuk integral sa akong ginandol diri. So natingon na ni din ako expression. Okay? So we have from one integral, I divide this into duha kabuk integrals ba? So for kani diri, I'd like to use blue. I let u be equal to unsa tangent x. Okay? When I differentiate this, this becomes sec squared x dx. Bites. So, this becomes then, itong first integral becomes unsa? Expression of u na times du. Ba? This is u and this is unsa? Du. Ba? Gets inyo? So, ano na siya? Wala na siya problemahon kaayo. Kanina sa dayon, tangent is equal to unsa? Sin x dx, di ba? Over, ako lang siya na. Sin x times cosine x times dx. Ba? Ano man yung expression diri. Now, ako na sang gusto mo una sad kay sige, ako ni siyang i-plaster lang ko sa slain na lugar. Kani siya diri, just basically sin x dx over cosine x, di ba? Because tan is equal to sin over cos. So, kani siya kung kwan din eh. Now, gusto sad ko magkuhan para dili ta ma-confuse, this is u. That is because na po z ang gamiton. Okay? So when I say z is equal to unsa? Cosine x. And then nakuha din ni siyang i-differentiate dayon diri. Derivative of x is equal to negative sin x dx. Okay? But dili man siya negative sin x dx ang ato diri. Positive man siya. So, I'll just say negative dz is equal to sin x dx. Edit lang Okay? Natingon na ni din diri. It becomes sin x dx din diri na kwan. Diba? Kadot lang
Okay. Sorry, but na-mistake da ni gamay. Dapat na negative ni siya. Okay? Positive ni siya ako na plus 1 ganyan. Sumutong na plus ang integral din eh. Nga kuan siya. But basically ang signs lang ana mo yung naglahi. Okay? So may mistake ana sa iya diri gamay. Anyway, nako din eh. We have sine ug cosine din diri na kuan niya. Now nakoy kuan din ngani na set up. I want to make this negative gyapon ni siya diri, or siguro ako gakalibog kung ako na siya i-absorb na lang ang negative or dili. Okay, so I can just place plus diri and then negative lang din diri. Okay, negative tangent x. So this is negative sine x dayon ba? Why dautan? So in other words diri, I'll just plus diri din butang. This is negative naman dan, so carried over na siya diri. dz cosine is over z. So I integrate this na dayon. U is equal to u squared over 2 plus kani siya diri, this is ln z plus c. Okay, so ako na siyang igawas din diri. U squared, that is unsa tangent squared x over 2. This is plus unsa ln z. Z is equal to unsa cosine x ana siya. Okay, so okay ra. So I think pwede na siya din eh. Sakto akong answer sa kanina stage. Let's proceed to the next integral. Okay, so nasa tayo bagong problema na po din eh, ba? So we have sine raised to the power 5. Akong gusto muna ni siya kay unsa bukag-bungkagon lang gyapon nato ni siya. Sine to the 4th x times unsa sine x dx. Okay, so ingani sa day na case dayon, kani siya ako ni siyang bungkagon. Abiya ako sa siyang imunsingon nanin na kwan state sine squared x squared na po dayon dx ba. So far ako gibuhat diri dautan. Ako lang siyang ginaynayon og kuan kanang arrange ba in a way para ma-applyan din nato siya formula. Now we have unsa sin x squared plus cosine x squared kani siya is equal to 1, di ba? So I can say din diri sin x is equal to 1 minus cosine x squared. Kana siya. Ko din siyang himuunugon sa 1 minus cosine squared x squared na po dayon. This is sin x dx. Okay, so nakuingon na ni dayon diri. I will let u be equal to unsa cosine x. Ako ni siya derivative din diri, that should be equal to unsa negative sin x dx. Ako transpose ang negative dito, so this is negative du is equal to sin x dx. Okay, then ako din siya i-plug in din diri sa tong formula. Now this is unsa 1 minus cosine squared, that should be u squared ana times unsa siya diri sin x dx, that is negative du. Okay, so mas kuha na din siya, mas convenient na siya ni tanawon, di ba? Daplin sa nauna siya diri kadyot 1 minus u squared
1 minus u squared. Kalimot na ko ani, so I'm making palusot again. So 1 times 1, 1. Kani siya diri plus u to the fourth. This is u squared. This is negative u squared. So this is unsa u to the fourth minus 2u squared plus 1. Diba? Okay. So ako din siya ikuan diri, plug in ako siya balik din sa tong expression. That should be equal to sa negative 1. Ako i-factor out si negative 1 para ma-take into account na nato na siya. U to the fourth minus 2u squared plus 1 times du. I multiply this by negative 1, so to the fourth plus 2 squared minus 1 multiplied by du. I can begin the integration process. It becomes negative 1 over 5 u to the fifth plus 2/3 u squared minus u. Okay? So, ano na siya diri? This is plus c. Okay? So, I hope makuha ninyo siya diri. Now, I journey from u to x na sa din balik. So, this is negative 1/5 cosine 5 x din siya diri plus 2/3 cosine squared x minus cosine x plus c. So this is my final answer. Okay? Okay, this is my final answer. Moving on. Okay. So, nasa tayo sin 7x dani, di ba? Nasa tayo bagong problem na sa din eh. So, what I do na sa din dali, bungkago na sa nato ni siya. Okay? Just like itong mga previous na to na problem. So, this is sin 6x divided by cosine 4x. Kung na siya take out niya, ako din butang din si sin x dx. Okay? So, ana na siya. Now, ako na sa din siyang i-kuanda yun diri. Kining sin x, ako na siyang sin squared x. Okay? Raised to the power of 3. Cosine 4x. So, ako ibutang din ni saya habi. Sin x dx. Okay. So, natin yung nananasad. Now, kani siya, we already know that sin x is equal to 1 minus cosine squared x. Ba? So, I expand na sa din sa diri. Cube. Cosine for x. This is sin x dx. Okay. So, akong gusto ni siya, I hope maklaro na sa inyong kwan. Klaro naman, may gani. So, we let sa u be equal to sa cosine x, so that when I differentiate this should be required result to negative sin x dx. Okay, so ako din siya negative du, and I will have positive sin x dx. So kani din siya, may mo ni siya og 1 minus u squared raised to the power of 3 divided by cos 4. Cos 4 is equal to u to the fourth. Okay? Sin x dx, that should be equal to negative du. Okay.
So, next sa din dara, kung ano siya further expound, kung naman siya din raised to the power of 3. So, that should equal to sa 1 to the cube plus 3 times 1 squared times negative u squared, di ba? Plus 3 times 1 times negative u squared. I-square na po din siya. Ako man siya i-expand na po dayon. Plus negative u squared na sa diri raised to the power of 3. I divide this everything by u to the fourth. But you have to kunin na rin negative du dayon. Okay? So, ana lang para medyo organize ang atong approach diri. Be careful when you're dealing with sana kanang cumbersome na mathematics. Tendency is that even though kabalo ka sa pag-solve na saya, maka-make na sa kag mistakes dani sa mga plus and minus signs, bulabog ka na. Okay? So, ako sa ni share review diri tanan, that should be equal to sa 1. 3 times kani siya, this should be negative 3u squared, sa man siya diri, plus 3u to the fourth plus u to the sixth. Okay? So, ana ni siya diri. Everything divided by u to the fourth, negative du din siya diri. Ba? But this negative sign, ako na siya distribute na sa din diri, kay para ma-take into account din na siya. Okay? So, kani siyang dapat negative ni siya. Okay? Squared man ni siya, kani siya cube man. So, when you're talking about cubes gani, that is negative na po dayon. Now, when this is negative dayon siya, this should be positive 6, kani siya, negative 3 to the fourth plus 3 u squared negative 1. So, negative, positive, negative, positive. Negative, positive, negative, positive. Okay, so ako lang i-review din Fights. Divided by yun sa u to the fourth times du din na siya. Okay? So, ang maresulta rin diri, u6 minus, kano siya diri 4, u to the second na siya, minus 3, cancel out, plus 3, u to the power of negative 2, minus, ano siya diri, to the power of negative 4, multiplied by du, so natin yung nanid an expression, diba? So, maybe sa okay, negative to kana. Now we can begin with the integration process na then. Okay, so this is u cube over 3 minus 3u. Kaya siya diri, that should be minus 3 to the power of negative 1. And this is positive din siya diri, u to the power of negative 3 over 3. Okay, plus c. Ako sang ikon din ibe. Then from u then ako siya return sa x na sa na variable, and I will have sin 3x over 3 minus 3 times cosine x
minus 3 over cosine x plus 1 over 3 cosine cube x plus c. Okay? Okay, sakto. Final answer is kani. Okay? Okay. Tuloy ang laban. So, kani sa diri, yung mabantayan na kani siya mga kuan lain sa mga cases kato kay multiples to siya of kuan trigo function. Kaya siya this is quite different na sa din kay na siya mga varying angles na pod niya gi-multiply siya together. Okay? So, kaya siya itong problema na pod. But then, we have trig identities para motabang ana sa yaha. I think ako na siyang gi-appeal og post atong kuan sa group. Kindly refer yourselves na lang dito kay mo man sa daw gigamit pod. Okay? So, basically it's just looking for palusot lang gyapon. Okay? So, this becomes unsa cosine 2x plus 24x plus cosine 2x minus 24x sirado dx. So 1/2 unsa man siya diri cosine 26x plus cosine 22x. Then ako na siya distribute bungkagon ko ning isa ka integral into 2 separate integral niya, integrate term by term dayon plus 1/2 sorry (22x dx). Okay? So, nothing ani na klaseng expressions dayon, di ba? Ako na siya integrate din tagsa-tagsa and I will have unsa integral of cosine is 1 over 52 sine 26x and kini siyang isa diri 1 over 44 sine 22x plus c. And this is my answer. Okay? For this integral. Kani. Muna sad ni siya karon ba? Cosine 3t sine 8t. So, kani sa diri ako sa ni siya isolate cosine 3t sine 8t, that should be equal to unsa 1/2 of ano siya sine 3t plus 8t minus sine 3t minus 8t na siya, di ba? And that should be equal to unsa 1/2 sine sino siya 3t plus 8t, that's 11t. Okay, 11t. Negative mo na siya, so negative, so positive sine 5t. So ako na siya i-reintroduce dito balik sa tong integral, and that should be 1/2 of
sine 11t plus sine 5t dt. Ba? Okay. So, ako siya integrate da yung term by term. That should be equal to 1 half sine 11t plus 1 half sine 5t dt. Sorry, nakalimut ko dt butang diri. So, that should be equal to unsa na? Negative naman din siya. Negative 1 over 22 cosine 11t minus 1 over 10 cosine 5t plus c. This should be our final answer. Okay. Okay. So, kanina sa design na po, ba? Style na po na ni saya. Same rin po na itong ganiya. Okay. That should be equal to 1 half of cosine 8x minus x minus cosine 8x plus x. Okay? So, that should be equal to 1 half cosine 7x minus cosine 9x. Okay? So, ako din siya i-reintroduce din dito balik sa atong integral. I'll just factor out ning 1 half daan. So, dili na kayo siya mo interfere ba. So, we have this. Ako na siya i-integrate tada yun diri. We will have 1 over 14. 7 mo na siya. 1 over 14 sine 7x minus 1 over 18 sine 9x plus c. Okay? So, this is our final answer ano na integral. Gets? Okay? Next video we will have exponential functions na po. Thank you for listening.